So guys, good evening. Good evening everyone. So guys, magprito tayo ng galunggong guys, at saka isang pirasong bulyasan guys. Yan. So, may second batch pa tayo. So ito na guys yung ating naprito, yung unang naprito, yung kapakol siya guys. Pinrito ko siya. Yan. Tapos yan yung ating sausawan. Yan. Yan guys. Pwedeng pang ulam guys, pwede rin pang pulutan. Yan. Yan. Yan siya guys, oh. Yan. Prito na yan siya guys. Pinrito ko siya sa malaking kawali. Yan. Yan. Tapos ito yung kasama niya guys. Yan. Yan yung ating prito guys na galunggong. Yan. Ano na natin. Pwede na siyang balik ta rin. Hindi na tayo guys matalasikan sa mukha. Yan. Yan na siya guys. Yummy guys. Aray. Talagang pag matalasikan ka ng mantika guys, yan. Yan na siya guys. Guys, thank you for watching. Good evening. Have a nice night. Thank you so much.